नमस्कार जय श्री जगन्नाथ। ओडिशार अगणित छात्र छात्री ओ आस आमे पढ़िबा यूट्यूब चैनल रो सदस्य ओ सदस्य माननकु मु दिव्यांशु स्वागत करुछि। आसंतु आजिर विषय वस्तु उपरे आलोचना करिबा। क्लास 3 सब्जेक्ट एमआईएल ओडिया पिला माने आजिर ए टॉपिक टा रहिछि समुनार आंब गछ। पिला माने गोटे आंब गछर विषय रे आज आमे आलोचना करिबा। से कि तुम मानक परि एक पिलाटिए जार ना हला समुना। समुना को होइछि पिला माने आमे साधारणतः आंबे खाउजे को दिने खरा दिन आंब साधारणतः आम ओडिसा रे मिली थाए। तो आस एबे आमे गपटी पढ़िबा ओ एहा उपरे चर्चा करिबा। खरा दिन अजा घर को आसीथिले। साथी रे पाचिला आंब आनीथिले। समुना आंब खाइला। कि मिठा आंब। समुना आंब खाइकी पिला माने एठी कहूछि कि मिठा आंब। खुशी रे समुना कहि उठिला से निज घर बगीचारे सही आंब टाकुआ को लगाइबो बोली भाबिला। एठी कहूछि बिले खरा दिन अजा घर को आसीसंती। अजा जतले घर को आसंती नाती नातुण पई तो किछि नेइकी आसीबे। से नेइकी आसीसंती कोन आंब नेइकी आसीसंती। तो समुना कोन करछि आंब खाइछि और ताकू आंबटा बहुत मिठा लागिछि। आ से निज घरर बगीचारे आंब गछटी लगैबो बोली भाबिछि। समुना बगीचा को गला। गोटिए जागारे माटी खोली गात कला। सेथिरे टाकुआ को पोती पानी देला। एणिकी से प्रतिदिन सकाळे उठी सही जगह को सफा करी पानी देला। किछि दिन बीती गला। समुना देखिला सेठारे कौनसी गछ उठू नाही। से मन दुखरे आउ पानी देला नाही। तो पिला माने एठी को होईची देखो समुना आंब खाइची। आंब खाई साला परे टाकुआटा को आनी कोन करची तांको बगीचा रे माटी खोलिची। माटी खोलिकी सेठी से कोन करिची टाकुआटा को लगेइची। माटी भितरे रखिकी ताकू हाथरे माटी घोड़ेइची। पोतीची जगाटा को सफा रखिची। आउ सेठी से आसीकी पानी दउची। से भी किछि दिन होला पानी देलानी किंतु पानी देले भी कोन होची से जगारे से देखुची जे गछरे टाकुआरु काहे गछ हेउ नाही काहे गछ उठू नाही तार एथिबाई मन दुख होईची। आउ से मन दुखरे से पानी भी देइनी। तापरे देखो दिनकर कथा कोन हेची दिनकर कथा। समुना बगीचा रे बुलु थाए। हठात तार नजर रे पड़िला जे टाकुआरु दुईटी पतर मेलिछि। से खुशी रे पाटी करी उठिला आरे आंब गछ उठिछि रे आंब गछ उठिछि। तार पाटी शुणी पायल धाई आसिला। चारा आंब गछ को देखी से भी खुशी होई गला। दुई जन जाक हाथ धरा धरी होई घेराए नाची गले। सेतिकी बेलकू बापा सेठारे आसी पहुंची गले। समुना खुशी रे बापांगर हाथ धरी कहिला बापा मु आंब टाकुआ पोती थिली। देख सेथिरु केमिति छोट गछ बाहरिछि। पायल कहिला बापा जानिछ ए हेउछि अजांको घरु आसीथिबा सेई मिठा आंबर टाकुआ। सांगे सांगे सेमाने पचारिले बापा आर वर्ष को कोन एई गछ बड़ होई जाइथिबो। सेथिरे कोन मिठा मिठा फल फलिथिबो। ए देखो एई जाय भी कोन कोन हेइछि पिला मानक मनरे केते प्रश्न। से को हेइछि दिनकर कथा कोन समुना बगीचा रे बुलुथिला। से कहला चलो देखिया जो मु लगेइछि आंबर टाकुआटा तार नजर सेठी पड़ला। तो हेठी से देखुछि आंब टाकुआरु दुईटी पतर मेलिछि।
ଏଠି କଣ ହେଇଛି ଆମ୍ବ ପତ୍ରରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବର ଚାରାଟି ବାହାରେ ସେ କଣ ଦୁଇଟି ପତ୍ର ଦେଇ ଉପରକୁ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇଛି। ତ ଏହା ଦେଖିକି ସେ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ତମେମାନେ ବି ଗଛ ଲଗଉଛ ଆଉ ସେଠି ପାଣି ଦଉଛ ତ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖୁଛ ସେଇଠି ଗଛଟା ଉଠୁଛି ଆଉ ଗଛଟା ବଞ୍ଚିଛି, ତମମାନେ କେତେ ଖୁସି ହଉଛ। ଠିକ ସେଭଳି ସୋମୁନା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଉଛି ଆଉ ସେ ଖୁସିରେ ପାଟି କରି ଡାକୁଛି, ଆରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଉଠିଛି ରେ, ଆମ୍ବ ଗଛ ଉଠିଛି। ଏହା ଶୁଣିକି ଆସୁଛି ତା ଭଉଣୀ ପାୟଲ ଧାଇଁ ଆସୁଛି ଓ ଦି ଜଣ ଯାକ ଚାରାଟିକୁ ଦେଖିକି ତା ଚାରିପଟେ ହାତ ଧରା ଧରି ହୋଇକି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତମମାନେ ଯେମିତି ସବୁ ଖେଳ ପିରିୟଡରେ ଖେଳୁଛ ଠିକ ସେଇଭଳି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖେଳୁଥିଲେ। ଏତିକି ଖେଳୁ ଖେଳୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ବାପା ଆସି ପଚାରୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ସବୁ ଖେଳୁଛ? ତ ଏଇଠି ପାୟଲ କହିଲା, ବାପା ଜାଣିଛ ଏଇ ହେଉଛି ଅଜାଙ୍କ ଘରୁ ଆସିଥିବା ସେହି ମିଠା ଆମ୍ବର ଟାକୁଆ। ତ ଏତିକି ପରେ ସୋମୁନର ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି। ସୋମୁନ କଣ କରୁଛି ଏଇଠି ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି, ବାପା ଆର ବର୍ଷକୁ କଣ ଏଇ ଗଛ ବଡ ହୋଇଯିବ? ସେଥିରେ କଣ ମିଠା ଫଳ ଫଳିଥିବ? ବାପା ଟିକିଏ ହସି ଦେଇ କହିଲେ। ଏବେ ଦେଖ ବାପା କଣ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଶୁଣ। ନା, ଏହି ଗଛ ବଡ ହୋଇ ଆମ୍ବ ଫଳିବା ପାଇଁ ଆହୁରି 4-5 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏ କଥା ଶୁଣି ପାୟଲର ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲା। ତାର ଶୁଖିଲା ମୁହଁକୁ ଦେଖି ସୋମୁନା କହିଲା, ମନ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁ ମିଳିମିଶି ଏ ଗଛର ଯତ୍ନ ନବା। ଦେଖିବୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏହି ଗଛ ବଡ ହେବ ଆଉ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାର ମିଠା ଓ ପାଚିଲା ଫଳକୁ ଖାଇବା। ଏଠି କଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ, ବାପା କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଗଛଟା ବଡ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବ ଫଳିବ ପାଖାପାଖି 4-5 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ଝିଅ ପାୟଲର ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲା। ଆଉ ସୋମୁନ କହୁଛି ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବା ଆଉ ଦେଖିବ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏ ଗଛରେ ମିଠା ଫଳ ଫଳିବ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହିଲେ, ଚାଲ ଆମେ ମିଳିମିଶି ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବା। ଏଇ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ କଣ ପାଉଛେ? ଆମେ ଏଇଠି ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଶିଖିବାକୁ ପାଉଛେ ଯେ ଆମେ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ଗଛ ଲଗାଇବା, ଏହା ଆମର ପ୍ରକୃତିକୁ ଆମ ପରିବେଶକୁ କଣ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେବ, ଆଉ କଣ ଦେବ? ଫଳ ଦବ ଆଉ ଛାଇ ଦବ ଆଉ ଆମେମାନେ ତାହାର ଫଳକୁ ବି ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଉ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଗଛ ଲଗାଇବା ଆଉ ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବା। ଏହି ବିଷୟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ଲାସର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଦେଖାହେବା ଆଗାମୀ ଏକ କ୍ଲାସର ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।